बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम बात करेंगे उर्दू फर्स्ट ईयर के हवाले से अहमद नदीम कासमी साहब की पहली गज़ल। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुजफ्फरगढ़ कैंपस की कोशिश रही है कि अपने तलबा का जो तालीमी हक जो उसे कम से कम किया जाए। इस सिलसिले में आज हम ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे अहमद नदीम कासमी की गज़ल के हवाले से। तो आइए सबसे पहले हम हस्बे मामूल शायर का तारुफ देखते हैं। अहमद नदीम कासमी 1916 ईस्वी को पैदा हुए। एमए पंजाब यूनिवर्सिटी से मुकम्मल किया। अहमद नदीम कासमी का ताल्लुक बुनियादी तौर पर एक देहात से है, इसलिए इनकी तहरीरों में हमें देहात की ज़िंदगी के खूबसूरत मनाज़िर भी नज़र आते हैं और देहात की ज़िंदगी के मसाइल को भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने उजागर किया है। अहमद नदीम कासमी की शोहरत हमारे सामने मकसीर शायर, क्योंकि वैसे तो अफसाना निगार इनकी ज़्यादातर शोहरत है। आज हम उनकी गज़ल के हवाले से बात करेंगे। तो मैंने पहले शायर लिखा है, शायर, अफसाना निगार और बतौर सहाफ़ी की हैसियत से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। अहमद नदीम कासमी तरक्की पसंद तहरीक से मुतासर होकर इस तहरीक में शामिल हुए। अजीज तलबा, हमें मालूम होना चाहिए तरक्की पसंद तहरीक क्या थी। तरक्की पसंद तहरीक जो है 1936 ईस्वी में कायम की गई थी और ये वो तहरीक थी जिसे जो है मुंशी प्रेमचंद ने इस तहरीक का आगाज किया था। मुंशी प्रेमचंद ने इस तहरीक का आगाज एक मकसद के तहत किया था। उनका एक नारा था, मोटो था। वो क्या था कि अदब की बजाय अब हम अदब बराए जिंदगी की जाने पड़ेंगे। क्योंकि पहले ज़माने में जो अदब तख्लीक किया जा रहा था उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर एक शायर ने अच्छी गज़ल लिखी है तो दूसरा भी अच्छी गज़ल लिखने की कोशिश करता था। उसमें हमें ज़िंदगी के मसाइल नज़र नहीं आते थे, जैसे गुर्बत हो गई, बेरोज़गारी हो गई, जिहालत हो गई, तालीम की कमी हो गई। तो तरक्की पसंद तहरीक ने पहली बार ये नारा बुलंद किया, ये अलम बुलंद किया कि अदब बनाए ज़िंदगी, कि अब हम ऐसा अदब तख्लीक करेंगे जिसमें हम जो है ज़िंदगी के मसाइल को उजागर कर सकें। तो अहमद नदीम कासमी इस नारे से मुतासिर होकर इस तहरीक में शामिल हुए और 1949 ईस्वी में इस तहरीक के जनरल सेक्रेटरी भी मुकर्रर हुए। अहमद नदीम कासमी ने शोहरत बतौर अफसाना निगार के हासिल की है, लेकिन उनकी शायरी में हमें जो चीज़ नज़र आती है वो मुआशरे के मसाइल को खूबसूरती से उजागर करना है। क्योंकि पाकिस्तानी मुआशरा आप सब समझते हैं कि हमें बहुत से आज भी मसाइल का सामना है। 1947 ईस्वी से लेके आज तक, अहमद नदीम कासमी को 2006 ईस्वी में इंतकाल कर गए, लेकिन उस वक्त तक भी हमारे बहुत से ऐसे मसाइल थे जिन पे कलम उठाना बहुत ज़रूरी हो चुका था। तो अब हम अहमद नदीम कासमी के कलाम की खसूसियात के हवाले से कुछ चीज़ें देखते हैं। तो इनके कलाम की खसूसियात में सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आती है वो गहरा मुशाहिदा है। जब तक आप माशरे के मसाइल को गहराई से नहीं देखेंगे, जब तक आप माशरे के मसाइल को अपने ऊपर तारी नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप जो है मुआशरे के मसाइल पर कलम नहीं उठा सकते। तो ये हर छोटे से छोटे मसले को भी बहुत ऐसा अंदाज में पेश करते थे और बड़े बड़े मसाइल को भी इस अंदाज से पेश करते थे कि दीवान बारह में जो हमारे हाकिम हैं, जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं, वो भी उन मसाइल की अहमियत से वाकिफ़ हो जाते थे। फिर अहमद नदीम कासमी के शायरी में हमें जो है ज़िंदगी का शऊर मिलता है कि ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें अता की है, तो इस ज़िंदगी का मकसद क्या है, इस ज़िंदगी को हमने कैसे गुजारना है, ज़िंदगी का शऊर में। अब उसमें तीसरा नंबर तख़य्युल का मैंने लिखा है। तख़य्युल क्या है कि इंसान का सोचना है, सोचो विचार पैदा करना है कि हम जो है जब तक सोचो विचार है, क्योंकि हमारे हुक्मरानों की, हमारे दूसरे लोगों की ये कोशिश रही है कि ऐसे मसाइल जन्म लिए जाएं कि इंसान जो है हमारी कौम सोचने से आरी हो जाए। लेकिन अहमद नदीम कासमी के कलाम में हमें जो है तख़य्युल वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। फिर उसके साथ साथ इनके कलाम की एक और ख़ुसूसियत
وہ بصیرت ہے۔ بصیرت کا مطلب یہاں پہ یہی ہوگا کہ جو مسائل انہوں نے دیکھے وہ انہوں نے بیان بھی کیے اور لوگوں کو بھی یہ باور کرایا کہ یہ ہمارے حقیقی مسائل ہیں اور ہم نے انہیں جو ہے کس انداز سے پیش کرنا ہے۔ حالانکہ میں نے عنوان میں غزل لکھا ہے، غزل تو ایک مخصوص ٹاپک پہ لکھی جاتی ہے، اس کا ایک مخصوص موضوع ہوتا ہے، لیکن احمد ندیم قاسمی نے اپنی غزل میں ادب برائے ادب کے اصول کو فالو نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس غزل میں ادب برائے زندگی کے اصول کو واضح کیا ہے، ادب برائے زندگی پہ چل کے انہوں نے یہ غزل لکھی ہے۔ اب کچھ ہم ان کے شعری مجموعے دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم ان کے کلام کی جانب بڑھیں گے جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے۔ شعری مجموعوں میں رم جھم ہے، جلال و جمال ہے، شعلہ گل ہے اور دشت وفا، اور بھی بہت سے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے امتحانی نقطہ نظر سے ایک دو شعری مجموعوں کا نام لکھ دینا ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی ادب کا یہ ستارہ 2006 عیسوی میں اگرچہ غروب ہو گیا، لیکن اپنے کلام کی بدولت آج بھی ادب کے آسمان پہ وہ چمک رہا ہے اور سب کو روشنی دے رہا ہے۔ اب آئیے ہم جو ہے باقاعدہ غزل کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے پاس جو غزل ہے احمد ندیم قاسمی کی کتاب کے صفحہ نمبر 109 پہ 109 پہ آج ہم بات کریں گے۔ پہلا شعر ہے جی، کچھ غلط بھی تو نہیں تھا میرا تنہا ہونا، آتش و آب کا ممکن نہیں یکجا ہونا۔ کچھ غلط بھی تو نہیں تھا میرا تنہا ہونا، آتش کہتے ہیں آپ کو، آتش و آب، آپ کہتے ہیں پانی کو، یکجا ہونا ایک ہونا، یعنی پانی اور آگ کبھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، تضاد ہے، ایک دوسرے کے الٹ ہے۔ اب جو ہے تشریح طلب شعر میں در حقیقت شاعر جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو سچ کا ساتھ دیتے ہیں، سچ کا ساتھ دینے والے، اور دوسرے جو ہیں جو سچ کا ساتھ دینے والے ہو گئے، دوسرے جو ہیں جو جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی جو معاشرے کے مسائل ہوتے ہیں انہیں جانتے ہوئے بھی ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو مسائل حل نہیں کرنا جانتے۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ آج اگر میں نے سچ بات کہی ہے تو پھر اس سچ بات کے سلے میں سارے کا سارا معاشرہ میرے خلاف ہو چکا ہے، کوئی بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کچھ بھی غلط نہیں ہوا، کیونکہ یہ زمانے کی روش ہے، جہاں پہ آگ ہوگی وہاں پانی نہیں چل سکتا، جہاں سچ بولنے والے ہوں گے وہاں جھوٹ بولنے والے ہمیشہ سچ بولنے والوں کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم غزل کے مخصوص مفہوم کی طرف اس کا میننگ لے کے جائیں، اس کی تشریح دیکھیں، تو پھر شاعر محبوب سے مخاطب ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں جو ہے دھیمے انداز کا مالک ہوں اور محبوب جو ہے شروع ہے، محبوب ہمیشہ جو ہے اپنی ضد پہ ڈٹا رہتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے ہماری اپنی ضد ہے، ہماری اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، کہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، پھر یوں ہوا کہ راستے یکجاں نہیں رہے، پھر یوں ہوا کہ راستے یکجاں نہیں رہے، میں بھی انا پرست تھا وہ بھی انا پرست، یعنی سچ کا ساتھ دینے والے کبھی نہیں چاہتے کہ وہ جھوٹ والوں کا ساتھ دیں، اور جو جھوٹ کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں تو شاعر کہتے ہیں جس طرح پانی اور آگ ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے جو لوگ انا پرستی میں گر جاتے ہیں، جنہیں صرف اور صرف جھوٹ سننے کی عادت پڑ جاتی ہے، جنہیں صرف اور صرف اگر ہم حق بات کہیں تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا خوب کہا تھا، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ملا ہل کو کہہ نہ سکا کند، بات وہی کرتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، میں اولے مسجد ہوں نا تہذیب کا فرزند۔ تو شاعر کہتے ہیں یہ زمانے کی حقیقت ہے کہ آپ سچ بولتے ہوئے اگر تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں، ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس جماعت کو دیکھ سکتے ہیں، جب انہوں نے خدا کی دعوت کا، خدا کے دین کی دعوت کا آغاز کیا تو وہ زمانے میں کیا ہوا، وہ سارے کے سارے الگ ہو گئے، تنہا رہ گئے، لیکن جھوٹ کا ساتھ دینے والے بہت زیادہ ہو چکے تھے۔ یہ روش جو ہے وہ پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں اگر میں آج
तन्हा हो चुका हूँ तो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, क्योंकि आग और पानी कभी एक नहीं हो सकते। सच का साथ देने वाले और झूठ का साथ देने वाले भी कभी एक नहीं हो सकते। हाँ, एक और चीज, ये सारी इंसान की अनापरस्ती होती है, वरना सच बोलने वाले को भी पता होता है कि वो सच बोल रहा है, और झूठ का साथ देने वालों को भी मालूम होता है, लेकिन अपनी अनापरस्ती की वजह से वो इस चीज से दूर रहते हैं। क्या आपको कहा था, कुर्ब के ना वफा के होते हैं, कुर्ब के ना वफा के होते हैं, झगड़े सारे अना के होते हैं। ये अनापरस्ती है कि हम हकीकत जानते हुए भी हकीकत से आंखें मोड़ लेते हैं, हकीकत जानते हुए भी हकीकत का साथ नहीं देते, बल्कि उन लोगों का साथ देते हैं जो हकीकत से कोसों दूर होते हैं। तो शायद हकीकत अदब बराए ज़िंदगी के असूल को देखते हुए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें जो है एक तखय्युल दिया है, सोच दी है कि अब हमें सोचना ये है कि अगर हम सच का रास्ता अख्तियार करते हुए तन्हा हो चुके हैं तो इसमें हमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच बोलने वाले हमेशा ज़माने में तन्हा रह जाते हैं।